बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, ABN न्यूज़ के लिए कोर्स कवर करते हैं। बशार राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब के कंडक्ट पर बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं। काजी साहब की फुर्तियाँ भी आपने देखी कि महीने की छुट्टियाँ आगे ले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि शायद बहुत ज़्यादा केसेस का बोझ है तो उसको कम किया जाए। लेकिन इंसानी बुनियादी हकूक़ का कोई मसला हो या आज़ादी ज़ाहिर राय का मसला हो, मैंडेट चोरी का मसला हो, बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी कोर्ट सख्त पी के सोई हुई है। क्या मामला होता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में 103 लोगों का केस जाता है और अभी तक जो टिल नाउ हम वीडियो करने जा रहे हैं उस वक्त तक तकरीबन 84 लोग हैं जिनकी किस्मत का अभी तक किसी को नहीं पता, सजाएं हो चुकी हैं नहीं हुई। और काजी साहब के ठंड है प्रोग्राम कि बिल्कुल कोई मसला नहीं है, मिलिट्री कोर्ट्स में केस चलते हैं नहीं चलते, मेरी बला से। वो कौन से इंसान है क्योंकि उनका ताल्लुक है PTI से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मूल साहब। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से काजी साहब का एक अपना फैसला लैंडमार्क जजमेंट मौजूद है, लेकिन वो फैसला उस वक्त उन्होंने दिया था जब वो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे। तो अब नाम से हट गया हुआ है। नहीं, अब तो चीफ जस्टिस बन गया ना यार। ये तो नाम से बड़े हट के मुंसफे आला ना, साहब। हाँ, मुंसफे आला बन गए, वो काजी कुजाब बन गए। अब ये तो ना कहे ना, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बुनियादी इंसानी हकूक के जब वो जस्टिस थे तो जो ऐनक थी उसमें बड़े नज़र आते थे, और अब जब वो चीफ जस्टिस बने तो कुर्सी तो बड़ी वो हो गई नहीं, है, कुर्सी बड़ी नहीं हाइट आनी। पकड़ गए। यार मुगल साहब, बात तो सुना करें ना, कुर्सी बड़ी नहीं हुई, ऐनक धुंधली हो गई है। मैंने कहा शायद वो उनको ऐसे नजर आता था कुर्सी बड़ी नहीं हुई तो नहीं ऊपर से नजर नहीं नहीं, ऐनक धुंधली हो गई है आता। जिसमें वो चीज़ नज़र नहीं। और दूसरा, कानून काना हो चुका है। कानून काना इसलिए, वो कहते हैं ना कानून अंधा हो चुका है, मैं नहीं मानता कानून अंधा है। कानून काना इसलिए है जनाब के चीफ जस्टिस साहब की वो कानून की नज़र से वो आंख खुली हुई है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो अलायंस है मौजूदा, वो उसके मतलब कोई केसेज हो जिसमें उनकी ओपोनेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो तो वो उस आंख से नजर आता है। जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही हो, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हजारों की तादाद में जो अब भी जेलों में पड़े हुए, ये 184 या 85 लोग नहीं है, ये तो मैं 10,000 से ज्यादा लोग। जी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ आपको पता है जी, वहां उस इलाके के लोग, मुझे पता है कि कितने लोग जेलों में पड़े हुए हैं अभी। सही। वो बुनियादी इंसानी हकूक काजी साहब के, वो आंख जो उनकी है ना, वो जो कानून काना है ना, उसकी एक आंख खुली है एक बंद है। वो कानून की वो आंख उस तरफ बंद है, सही, जिस तरफ PTI के लोग हैं, वो आंख बंद है बदकिस्मती से। यहाँ पर जस्टिस इजाजुल हसन के सरबराही में जो बेंच बना था, उसमें 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने फैसला सुनाया था। फिर हुकूमत अपील में चली गई और फिर यहाँ पर एक वो हमारे हरदल अजीज जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक बेंच बना। पहले सरदार तारक मसूद साहब की सरबराही में बना, जिस पर एतराज़ उठाया गया था। जो मरकजी दरख्वास्त गुजार थे सबक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस खाजा जी, उन्होंने एतराज़ उठाया, उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में एक बेंच बना, उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो अजीब व गरीब किस्म का फैसला था, जो कानून की नज़र में, कानून की दुनिया में वो अजीब व गरीब किस्म का फैसला, मैंने आज तक ऐसा फैसला नहीं देखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो बेरंग बेबू बेजायका पानी की तरह है, और वो हर अब जब भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम मेरे सामने आता है ना, तो मैं कहता हूँ यार कि जस्टिस आपका लहजा भी ऊपर चला जाता। लहजा ऊपर ही चला जाता। वो वकील भी रहे, अच्छा, वो आर्गू भी करते रहे, वो प्रैक्टिस भी करते रहे, 25 30 40 साल उनकी प्रैक्टिस थी। वो फिर जस्टिस बने, लाहौर हाई कोर्ट के भी जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट में आए। पता नहीं माइंड कहाँ उनका होता है, कहाँ अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं। ऑर्डर में भी नहीं करते, ऑर्डर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देते, कोई कुछ भी नहीं करते, कोई सवाल जवाब होता है कोई नहीं करते। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी यार, ऐसा मैं अब वो तो इन अदालत के जुमरे में आ जाएगा। बस हद एहतराम वो मैं जी शऊर इंसान जो होता है ना, वो इख्तलाफ करता है, रिएक्ट करता है
بے جان جو ہے ہوتا ہے وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرتا. تو وہ فیصلہ انہوں نے ایسا دیا یہاں پر کہ وہ کہا گیا جی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اچھا وہ پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ لوگ سزا یافتہ نہیں ہیں. تو جب 20 لوگوں کو چھوڑا گیا عید سے پہلے، عید الفطر سے پہلے، تو پتہ چلا کہ وہ سزا بھگت کر آئے ہوئے اور خبر سزا چلوائی گی یافتہ کہ آرمی مجرم. چیف صاحب نے رعایت کیا عید کے موقع پھر پر. پھر جسٹس امین الدین اکبر لارجسٹ بینچ کی طرف معاملہ گیا تو میں حیران ہوں. 9 ماہ گزر چکے ہیں، بلکہ سال ہو گیا نا جی. 9 مئی تو اب جون آ گیا، سال ہو گیا، 13 ماہ ہو چکے. 13 ماہ ہو چکے. بدقسمتی سے ابھی تک وہ بینچ بن نہیں سکا. ایک بینچ بنا تھا وہ اس میں لائرز کا سر کتنا جسٹس عمر عطا بندیال. لائر کا کیا قصور ہے جی؟ میں بات کر رہا ہوں بول صاحب. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بینچ بنایا تھا، اس نے فیصلہ دیا. بعد میں خاکی بینچ بنایا چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے. خاکی بینچ بنا تو اس نے عجیب و غریب قسم کا فیصلہ دیا. کوئی سرے سے اس کی منطق ہی نہیں بنتی اس فیصلے کی، کوئی عجیب و غریب قسم کی. لارجسٹ بینچ کو لکھ دیا گیا. ابھی تک وہ قاضی صاحب خاموش بیٹھے ہیں. ان کے سامنے یہاں پر وہ بنیادی انسانی حقوق کا جہاں پر مقبرہ بنا رہے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کا جو مقبرہ ہے وہ پتہ نہیں کس کے لیے کام نہیں ہو رہا. کام کیوں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. چھوڑیں یار ان چیزوں کو. یہ کوئی بے منی چیزیں ہیں یار. یہاں پر پرائم پروجیکٹ اس کوٹ کے اندر کیا ہے؟ صاحب مجھے یہ بتائیں یار، آپ کے سامنے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. ہاں تو ان کو نہیں نا پرواہ، تو وہ مقبرہ بنا رہے ہیں. یہ اس مقبرے کو کیا کرنا ہے؟ ڈیلی دورہ کرتے ہیں نا، آپ کو بھی خبر کا پتہ ہے. ڈیلی وہ دورہ کرتے ہیں. ڈیلی دورہ کرتے تو مجھے بتائیں اس مقبرے کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ تصویریں آ کے بنایا کریں. عجیب و غریب کون سے تصویریں بنا کر کیا کریں گے کہ قاضی صاحب نے مقبرہ کتنے عظیم الشان ادھر منصب پر فائز تھے. وہ یہاں پر بڑے بڑے ججز آئے جی، جسٹس بڑے بڑے لائق ترین ججز آئے یہاں پر. کوئی نام سارے یاد ہیں کسی کو؟ گزر گئے نا، چلے گئے نا، دفن ہو گئے نا. لیکن فیصلوں کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جسٹس قاضی منیر صاحب فیصلے کی وجہ سے یاد رکھے گئے آج تک. بلے کی وجہ سے انہیں کو بھولے گا یار؟ وہ لیگیسی تو ان کی بن چکی ہے نا، اب تو انہیں کوئی نہیں بلے کی بھولے وجہ سے گا. انہیں کوئی نہیں بھولنے والا. قانون اب دیکھیں، چیف جسٹس قاضی فائز کا جب بھی نام، جب تاریخ میں نام لکھا جائے گا، پکارا جائے گا، تا قیامت، جب تک پاکستان باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے، اس وقت تک بلہ پیچھا کرتا رہے گا. یہ خاکی بینچ پیچھا کرتا رہے گا. یہ ہزاروں کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سڑے ہوئے ہیں، بنیادی انسانی حقوق، یہ ضرور کہا جائے گا کہ بہت بڑا بھاشن دیتے ہیں وہ مختلف پروگراموں میں جا کر، مختلف اس کے بعد جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں جا کر، ایون فارن جا کر انسانی حقوق کی وہ بات کرتے ہیں، تقریریں بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے بینچ بنانے کا تو بالکل خاموشی. لبوں پر وہ لب ان کے جو ہے نا وہ جڑ جاتے ہیں، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، وہ بولتے نہیں. اس حوالے سے آپ نے دہی والا جملہ نہیں بولا. نہیں، میں دہی والا جملہ نہیں، چینج کریں اسے. گنگنیاں پڑ گئی ہیں، گنگنیاں بھی کہتے ہیں نا، گنگنیاں بھی کہتے ہیں انہیں. اچھا، قاضی صاحب نے قاسم سوری والے کیس میں ذکر کیا سوشل میڈیا کا. میڈیا تو قاسم سوری کو بلائیں نا یار. نہیں، میری بات تو سن لیں. سوال یہ تھوڑی ہے. اس میں ذکر کیا کہ آپ کے کلائنٹ جو ہیں وہ سوشل میڈیا اور میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں. قاضی صاحب کو کل والا جو لاہور میں پنجاب حکومت اور سیکیورٹی نے کیا ہے عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کے ساتھ، کہ گھروں کے سامنے لا کر ریڈ دکھائی گئی ہے، قاضی صاحب کو یہ چیزیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ان کو جڑا والا میں نظر آ گیا تھا. نہیں، قانون اندھا ہے نا، اس طرف سے قانون کانا ہے. وہ آنکھ دکھتی نہیں ہے، وہ اس آنکھ سے وہ سب کچھ دکھتا نہیں ہے. دکھتا ہے، دیکھنا نہیں چاہتے. نہیں دکھتا یار. کانا، مجھے یہ بتائیں کہ کانا جو ہوتا ہے، ایک بندہ کانا ہے، وہ اس آنکھ سے دکھے گا نا جس کو نظر آئے گا. پنجابی چیزہ اور مطلب ہوتا وہ دوسرے یار میں وہ کانا کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں دوسرا کانا، ایک آنکھ سے کانا ہوتا ہے نا، اسے کانا کہتے ہیں نا. تو دوسری آنکھ سے وہ کیسے دکھے گا؟ اسے تو دکھائی نہیں دیتا نا. آنکھیں ٹھیک ہیں لیکن اس قانون اندھا تو نہیں ہے نا یار. قانون کانا ہے تو سی آندھے ہوتا مان لینا. جس وجہ سے یار مجھے میں نے آپ کو دیکھا مکمل اندھا. میں نے آپ کو دلائل دی ہے نا اس پر. میں نے آپ کو ارگو کے ساتھ ثابت کیا ہے نا کہ اس طرف سے، جس طرف سے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان ہوں، جس طرف سے پی ٹی آئی ادھر ہاتھ نہیں رکھا، وہ نظر ہی نہیں آ رہا. پی ٹی آئی سے یاد ہے عمران خان صاحب کو خط لکھنے والے ہیں پھر. ہاں، عمران خان. وہ یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے خان صاحب کو ایک عرضی پیش کی تھی، خان صاحب کے، کہ ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے، اچھا مسائل سے نکالنے کے لیے. وہ جو بلہ چھین کے ڈالا گیا تھا بھنور میں، بھنور ادھر بلہ چھین بلے سے ہی بھنور بنایا گیا نا. بلے سے بھنور بنایا گیا. مسائل سے نکالنے کے لیے آپ مذاکرات کی طرف آئے، مکالمے کی طرف آئے. قاضی صاحب نے کہا تھا ڈائیلاگ سے جو ہے نا
मामलात हल होते हैं। मैं बात वैसे काजी साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक मुत्तफिक हूँ। करता हूँ, मुत्तफिक हूँ, हाँ, वो तो कहते क्योंकि थे सियासी मुकालमा फोरम नहीं है। मुकालमा वो तो कहते हैं ना कि मुकालमे से आपके जो मसाइल हैं वो हल होते हैं। मैं इस बात से काजी साहब से मुत्तफिक हूँ। वो फैसला इमरान खान साहब ने महफूज किया था और महफूज करने के बाद उन्होंने वो फैसला सुनाया। अब वो तफसीली फैसला जो है ना रिटर्न सूरत में वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहा है, जिसमें ये खान साहब, मेरी वैसे ये ऑब्जर्वेशन है और मेरी अंडरस्टैंडिंग है जितना मैं खान साहब को जानता हूँ कि वो उसमें मसाइल का हल, उस दिन भी उन्होंने मसाइल का हल बताया था कि अगले किस दिन तरह से, जाके हाँ, जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तब बताया था। नहीं उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बताया अच्छा। था। वो फॉर्म 47 का वो हल था ना कि बहुत वो, रोका था हाँ, उन्होंने, याद होगा आपको। वो हल था ना यार कि आप हाँ। फॉर्म 47 वालों के साथ मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, फॉर्म 45 वालों के साथ मुज़ाकरात करूंगा, वो हल था इस मुल्क का। अब देखिए इस मुल्क को भंवर से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस मुल्क को भंवर से निकालने के लिए अडियाला जेल के कैदी को बाहर निकालना पड़ेगा। मदर ऑफ ऑल लीड्स हाँ, देना पड़ेगा। उसको बाहर निकाल कर उसको मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़ेगा। लेकिन मुज़ाकरात की मेज वो उसकी तो शराइत के मुताबिक, यार नहीं, इनकी शराइत के मुताबिक नहीं नहीं, होंगी मेरी ना, बात तो सुन लेना। उसकी शराइत के मुताबिक जिनसे होंगे। वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात करनी है, क्योंकि ये तो खाली हाथ वाले हैं, फॉर्म 47 वाले, इनके तो हाथ ही खाली हैं। तो खाली आते हैं ना, जिनके पास कुछ है बचा हाँ। कुचा, उनके साथ मुज़ाकरात। दुनिया का असूल है मुगल साहब, ताकत का असूल है, इक़्तिदार का असूल है। वैसे मैं थोड़ा सा आज मैं हट के बात करता हूँ क्योंकि मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है। डेमोक्रेटिक फोरम हमेशा, पार्टीज जो होते हैं, लोग होते हैं, वो हमेशा डेमोक्रेटिक लोगों से बात करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में दूसरी तरफ जो गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर मुलाकात जो करने गैर वाले सियासी होते हैं हैं, ना, गाड़ियों की डिग्गियों में बैठकर जो मुलाकात के लिए जाते हैं ना, उनके पास क्या वो अख्तियार है? मसनद इक़्तिदार मिल जाती एक है। पावर जो होती है ना, वो पावर के साथ डिक्की होती से है। मसनद इक़्तिदार। और डिग्गी से मुगल साहब, मैं आपको मसले को तो उस कुर्सी पर बैठा दूं जी, मैं आपको कुर्सी पर बैठा दूं, आपके हाथ में कुछ इख्तियार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो आप क्या तो करेंगे? रिमोट आपके पास होगा। रिमोट क्या, आप पीछे से जो इशारा होगा आप उसी पर आगे से पीछे करेंगे। से नहीं, सामने बैठ हाँ, के इशारा सामने होगा। बैठेंगे ना, अब तो आपको लगता है कुछ छुपा कुछ है, तो ये बदकिस्मती है। सब कुछ तो सामने हो रहा है। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर, पावर जिनके पास है, उन तमाम, ये मैं कठपुतलियों की बात नहीं कर रहा, मैंने लफ्ज पावर का इस्तेमाल किया है। उन स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा, खान की शराइत पर। देखिए खान इक़्तिदार की जंग नहीं लड़, अगर इक़्तिदार की जंग लड़ता तो वो बहुत से बहुत पहले वो हो तो चुकी उनकी थी। पार्टी के लोग कह रहे हैं। वो अक़दार की बात करता है, इक़्तिदार नहीं, इक़्तिदार, अक़दार की बात करता है, वो अवाम की बात करता है कि पावर अवाम के पास होनी सबसे चाहिए। बड़े स्टेक होल्डर भी अवाम है। अच्छा मुगल साहब, मुझे ये बताएं कि कल यार सुत्ती मोदी ने जो हल्फ लिया कल, उसका हुआ, मैं कल बहुत तलाश किया, मैंने वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया हुआ था उस तकरीब हल्फ बर्दारी में, उसमें मजदूरों को बुलाया हुआ था। हाँ। इवन यार आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं, उसमें ख्वाजा सराओं को भी लाया हुआ था। खालिद सुरंग को बुलाया हुआ था, लेकिन वो नहीं, चीफ आर्मी स्टाफ नहीं था। हमारे अलावा सार के सब मुल्कों को बुलाया हुआ था। हाँ, लेकिन चीफ आर्मी स्टाफ नहीं था। मैंने नहीं देखे, मैंने तकरीब ही नहीं मैंने देखी। तो यार मैंने देखी है, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी कोई कहीं नहीं, फुटेज आपने वगैरह नहीं देखा नहीं मिली जो यार। वो सरकारी तौर पे वो तो मेहमान बुलाए मुझे हुए थे। पता 8-10 लोग बांग्लादेश और ये सार्क के वो सारे लोग गए नहीं, हुए उसमें थे, तो हजारों लोग बुलाए हुए थे। लेकिन हमें यार वो कहते होते हैं ना कि अक्ल की बात दुश्मन से भी ले लेनी चाहिए ना यार, हमें दुश्मन से सबक लेना चाहिए ना। डेमोक्रेसी में मैं वही बात कर रहा हूँ, हमें दुश्मन से सबक लेना चाहिए। ये मुल्क उसी सूरत में निकल सकता है आगे, क्योंकि हमारा कंपैरिजन तो हमेशा उधर से मुतालिया पाकिस्तान में सिखाया गया। आपकी कारोबार, आपकी तरक्की की शरह पर सरपट मुल्क उसी सूरत में दौड़ सकता है जब आइन की जो है मुकम्मल और सुपरमेसी हो। सबसे बड़ी चीज, जब आप जमहूर की बात करेंगे, उनका सोचेंगे, हाँ, उनके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टेट बनाती है ना, आइन जिसको बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक वो ठीक नहीं वो होगा, बीच में जमहूर की मुगल साहब, बात ये बीच में ये आ गई बात ना यार, ये उधर वो आपको होता है, वो बीच में आ आमद गई। होती है, हाँ, आमद होती है। तो ये बात हम फौजी मुझे लगता है किसी दिन आप ये भी बताएंगे कि आप शायर भी हैं, इसी वीडियो पर आमद जिस तरह हो रही है। फौजी अदालतों की जो है ना वो बात कर रहे थे, बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि यार मैं आज भी ये डिस्कशन कर रहा था। अब देखिए पता है क्या मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट में अब एक वाज़िया जो है ना एक तकसीम नजर आ रही है। तकसीम क्या होती है, इसको उसमें डिफाइन भी तो करें। 6 जज इधर बैठ जाएंगे, 7 जज उधर, ये तकसीम है। अब देखें, जो मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को की रोल अदा करना चाहिए, चाबी वाला। नहीं, उन्हें किरदार अपना अदा करना चाहिए, और उन्हें जो फौजी अदालतों वाला अपील जो पेंडिंग पड़ी हुई है लार्जेस्ट बेंच की तरफ उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें वो किरदार अदा करना चाहिए, और काजी साहब को कहना चाहिए कि इस पर लार्जेस्ट बेंच बनाए।
تو آپ کو لگتا نہیں ہے جو انہوں نے 1 مہینہ چھٹیاں ڈیلے کی ہیں وہ اسی وجہ سے کی ہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے؟ کیونکہ ان کے اب چھٹیاں اگر آ گئیں تو ان کے جانے کا وقت ہو جائے گا. نہیں اس میں مخصوص نشستوں والا کیس بھی لگا وہ ہوا تو ہے نا. 24 کو ہے نا, ہاں، 24 جون کو عید کے فوراً بعد ہے. پھر ایک بات میری یاد رکھنا, فیصل واڈا والی میں نے بات کی تھی آپ کے بھی لاگ نہیں مجھے, میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا رہوں گا, اور آپ نے خواجہ آصف کے ہاں. بارے میں بھی ایک بات یاد کی ہوئی ہے, وہی میں وقفے وقفے سے آپ کو یاد دلاتا فیصل رہوں گا. واؤڈا والی اور بات تیسری بات وہ مٹھائی ابھی تک ہاں آپ نے مٹھائی نہیں بات میں نے فیصل واؤڈا والی بات کی تھی آپ کے پروگرام میں شروع فیصل میں کہ واوڈا بھی اور مصطفیٰ کمال ہاں دونوں کا نام لیا. وہ میں نے وہ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا وہ یاد رکھا جائے گا. صحیح, چلیں ہم بھی پورا امید ہیں کہ اس جہاں ہم بیٹھ کے یہ ویڈیو کر رہے ہیں اس گھر سے سب کو انصاف ملے اور ایک آنکھ سے نہ دیکھا جائے بلکہ 2 آنکھوں سے دیکھا جائے, جیسے عمران خان کہتے تھے 1 نہیں 2 نہیں 1 پاکستان. تو اللہ کرے ہم اسی زندگی میں وہ 1 پاکستان دیکھ کے اس دنیا سے رخصت ہوں. بہت شکریہ بشار رضا صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.